Zemlja Bosna i Hercegovina u godinama iza oružane revolucije u dugo čekanoj slobodi. Prvi put ravnopravni i prvi put zbratimljeni narodi koji žive u svojoj još uvijek agrarnoj i zaostaloj zemlji, izmučeni ratom, krenuli su u nove bitke u kojima je trebalo pobijediti neimaštinu, pobijediti neravnopravnost, pobijediti neznanje. Sve to u godinama blokade, pritisaka sa istoka i zapada. U godinama kada nismo imali gotovo ništa, a htjeli smo sve. U vrijeme tek rođene slobode i nezavisnosti, kada je napadano na naše htjenje da budemo svoji na svome. U vrijeme koje je izgledalo pogodnije za bilo što nego za pravljenje motora kojim je kucalo bilo novog vremena. Gledajući bolje sutra Bosne i Hercegovine i cijele Jugoslavije, naredbom predsjednika vlade Federativne narodne republike Jugoslavije, maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, broj 592 iz 50. godine, osnovano je preduzeće Famos, u koje je drug Tito, prateći njegov razvoj, 3 puta dolazio. Famos, to je fabrika motora Sarajevo u Krasnici. Osnovne činjenice o Famosu danas glase: Famos, to je preko 12.000 raznih jedinica motora. To je 15.000 mjenjača i 19.000 spojnica godišnje. To je 3.000 industrijski remontiranih motora uz odgovarajuću proizvodnju rezervnih dijelova i dijelova za kontraisporuku. I sve vrhunskog kvaliteta. Kako je daleko vrijeme kada je naše htjenje da izradimo motor, mjenjač i spojnicu koji će stajati uz bok renomiranim svjetskim proizvodima izgledalo nemoguće. Famos danas, to je 28 osnovnih organizacija udruženog rada, 6 radnih organizacija, Institut za istraživanje i razvoj, Famos banka i preko 130 kooperanata iz zemlje i inostranstva. Od prvih koraka pa do danas u Famosu su razvojni rad i inovacija imali izuzetnu ulogu za napredak. Na prvim mašinama, dobivenim iz reparacije, svi inventivno nadareni ljudi imali su pune ruke posla. Mašine su popravljane i prilagođavane potrebama proizvodnje. Rješavani su mnogi problemi za koje se smatralo da su nerješivi. Razvojne službe Famosa na bazi kupljenih licenci za motor i mjenjač razvile su preko 70 različitih aplikacija ovih agregata. Famos, to je preko 7.500 zaposlenih radnika sa magistrima i doktorima nauka, sa majstorima pravim, dokazanim i priznatim u svojoj struci. Pored proizvodnje za vlastite potrebe, sada svakog mjeseca iz Famosove hale sa njegovih strojeva odlazi, pored ostalih vitalnih dijelova, preko 1000 komada radilica u Mannheim, gdje se ugrađuju u Mercedesove motore kao njihov vlastiti proizvod.
Savršena je proizvodnja složenih sredstava za potrebe odbrane zemlje. Visoka stručnost, opremljenost namjenske proizvodnje je osnova i garancija proizvodnosti i kvaliteta tih sredstava. Naš razvojni put je slijedeći potrebe zemlje stvorio uvjete da danas ravnopravno sarađujemo sa onima na koje smo donedavno, kao u čudo i pojam tehnike, gledali. Suočen sa konkurencijom najvećih svjetskih proizvođača, Famos je svom i vanjskom tržištu morao ponuditi proizvode koji će biti konkurentni po svojim karakteristikama, kvalitetu i cijenama. Zaključen je licencni ugovor o proizvodnji mjenjača sa zapadno-njemačkom firmom Zanrad Fabrik iz Friedrichshafena. S uspjehom se realizira i ugovor o licencnoj proizvodnji i dugoročnoj kooperaciji sa Daimler-Benzom iz Stuttgarta. Famosove fabrike nalaze se u Hrasnici i na Palama, u Rogatici je tvornica prečistača, Gradačcu tvornica motornih dijelova, Savskom mostu fabrika spojnica i fabrika transportne opreme, a u Ljubuškom tvornica dijelova za vozila. U nekada tamnom vilajetu, na kraju svih carevina, dobivali smo junake novog vremena, racionalizatore i novatore. Izreka da bez alata nema zanata, ovdje dolazi do punog izražaja. Alat se izrađuje i brižno kontrolira na najmodernijim mašinama i uređajima, a to rade majstori i inženjeri koji su svojim entuzijazmom i inovatorskim rješenjima prevazišli preuzete tehnologije, poboljšali uslove rada, kvalitet proizvoda, produktivnost. Famosove osnovne organizacije razvile su se tako da, pored isporuka dovoljnog broja svojih osnovnih proizvoda za Famosove agregate, snabdijevaju znatnim dijelom svoje ukupne proizvodnje i ostale proizvođače motora. Naš zadatak je praviti motore za vozila koja jure cestama Jugoslavije, cestama svijeta, morima, rijekama, jezerima. Motore za industrijske mašine, za specijalna vozila, za građevinske i poljoprivredne mašine. Sve što urade naši kooperanti, sve što urade Famosove fabrike, slije se u montažu motora, Famosovog motora. Famos, složena organizacija udruženog rada skupa sa fabrikom automobila Priboj, tvornicom autobusa Zagreb i fabrikom autobusa Skoplje, čini složenu organizaciju udruženog rada FAP, Famos, 11. oktobri, TAZ. Koliko će tona čelika, koliko kubika zemlje, koliko miliona ljudi i korisnog tereta prevući Famosovi motori, ugrađeni u vozila koja se vide na cestama, prugama, vodi. Vozila i mašine sa Famosovim motorom susreću se u 44 zemlje svijeta. Od Kine preko zemalja Europe, Grčke, Danske, Poljske i ostalih, pa preko Afrike do dalekih zemalja Srednje Amerike. Sa montažne trake svakih 32 minuta silazi jedan motor.
Istraživačko-razvojni rad dolazi do punog izražaja kada se kadrovski, prostorni i financijski potencijal ujedinjuju u Institut za istraživanje i razvoj. Pored najsavremenije opreme za tekuću proizvodnju, oprema za ispitivanje, istraživanje i savremen informacioni sistem omogućuje da se paralelno prate i odmah primjenjuju tekovine nauke i tehnike do kojih se dolazi i kod nas i u svijetu. Po diplome već odavno ne idemo u bijeli svijet. Majstori, profesori, magistri i doktori nauka prenose svoje znanje na mlade. Višestrukim plodom je urodila saradnja FAMOS-a sa Mašinskim fakultetom u Sarajevu. FAMOS intenzivno radi na strategiji razvoja svog programa proizvodnje sa osnovnom težnjom na usavršavanju vlastitih programa i proizvoda. Danas se rade mjenjači obrtnog momenta 50 do 120 kilofond metara. Ne ugrađuje se samo motor u čamac, ugrađuje se i brodska kopča, koja se proizvodi po vlastitoj konstrukciji za naše i strane brodove. Kada se napravi motor, pa mjenjač, onda se mora napraviti spojnica. FAMOS se za proizvodnju spojnica opredijelio po licencnoj saradnji sa firmom Fittel & Sachs i danas proizvodi spojnice za kompletan FAMOS-ov program i ostale proizvođače privrednih vozila iz cijele Jugoslavije. Ova licencna saradnja se odvija uspješno već dugi niz godina.